नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे आसिला बड़ वर्षा आज 18टी जिले में निर्धूम छेचिब वर्षा। तेबे दक्षिण बांग्लादेश और यार पार्श्ववर्ती अंचल सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलयटी सोमवार लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो सारी। आसंता 2 दिन मध्य अधिक घनीभूत होगा सहित सदृश लघुचाप परिणत हो प्रबल प्रबल वर्षा हबार संभावना अधिक रही। सहित वर्तमान मौसुमी ट्रफ लाइन बंगोपसागर पर्यंत लंबी। याद्वारा राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल प्रबल वर्षार आशंका रही। सेहीपरि आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा जिले में प्रबल प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। परवर्ती खबर बंद है हीराकुद जल भंडार 6टी गेट 14टी गेट दे जल निष्कासन जारी। तेबे बंद है हीराकुद जल भंडार 6टी गेट एवं 14टी गेट दे जल निष्कासन जारी रही। बरमुंडर जल प्रवेश कमिबा फल गेट गुड़िक बंद करा जाई अछि। पूर्व 20टी गेट दे बन्या जल निष्कासित होउछि। सूचना अनुसार हीराकुद जल भंडार वर्तमान बाम पार्श्व 9टी और डाहाण पार्श्व 5टी गेट दे बन्या जल निष्कासन होउछि। तेबे तलिया अंचल को हीराकुद्र महाजंत्री सतर्क रहिबाकु सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर एही दिन मिलिबो कालिया टंका। तेबे पूर्वतन सरकार कृषक मानकर आर्थिक वृद्धि पई आरंभ करथिले कालिया योजना। ए कालिया योजना रे वर्षक 2टी किस्त रे 2-2 हजार टंका लेखाएं 4,000 टंका मिलुथिला। एबे जहार नामटी परिवर्तन करा जाई सीएम किसान योजना करा जाई अछि। ए योजना रे वर्षक 4,000 टंका मिलिबाकु जाउछि। नुआखाई अवसर रे समस्तंकु कालिया किस्ती मिलिबाकु जाउछि। तेबे आपण जदि केवाईसी करि नांती तेबे तुरंत केवाईसी करि नियंतु। नुआखियारे आपण मानंकु कालिया टंका मिलिबाकु जाउछि। परवर्ती खबर 15 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे अगस्ट मास शेष हेबाकु जाउछि एवं सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबाकु जाउछि। एभली परिस्थिति रे जो माने अगस्ट मासरे बैंक जिबार प्रोग्राम को सेप्टेम्बर मास पई स्थगित रखिसंदी सेमाने निश्चित भाव में बैंक छुट्टीर तालिकाटी जांच करनेबा उचित। कारण बैंक को जीवाकु योजना करने पूर्व आपण जानिबा उचित केउं दिन बैंक गुड़िक खोला रहिबो एवं केउं दिन बंद रहिबो। सेप्टेम्बर मासरे बैंक अधा दिन बंद रहिबो। आसंता मासरे 5टी रविवार एवं 2टी शनिवार सहित मोट 15 दिन पर्यंत छुट्टी हेबो बोली जଣାपड़ी अछि। सेप्टेम्बर गणेश चतुर्थी एवं 16 सेप्टेम्बर ईद मिलाद रही। अवश्य 15टी छुट्टी समग्र देश में एका संगरे नाही, अलग अलग राज्य में अलग अलग दिन छुट्टी रही। परवर्ती खबर समस्त कृषक मानंकु प्रति मासरे 3,000 टंका देवे सरकार। तेबे एभली आउ एक योजना होची पीएम किसान मानधन योजना। ए योजना माध्यम कृषक मानंकु पेंशन प्रदान करा जाउ अछि। देशर अनेक कृषकंको आय खूब कम होइथाय। एबे ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜମି ନାହିଁ। ତେବେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପीएम କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାଟି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୃଦା ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर ओडिशार लागू हेब नुआ स्कीम बढ़ीजिब समस्तंक दरमा। तेबे केंद्र पर राज्य सरकार देवे बड़ उपहार। खूब शीघ्र ओडिशार लागू हेबाकु जाउछि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगस्त 24 तारिख केंद्र सरकार यह स्कीमटी आरंभ करथिले, जापर राज्य में लागू हेबा नै कर्मचारी माने मध्य खुशी अछंती। ओडिशार लागू हेब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र ढांचारे ओडिशार लागू हेब स्कीम सप्ताह भितर घोषणा करिपरे राज्य अर्थ विभाग यूपीएस को नहीं राज्य अर्थ विभाग प्रक्रिया आरंभ करा जाई अछि। राज्यर सबु वर्गर विकास को प्राधान्य देउथिबा मोहन सरकार वर्तमान सरकारी कर्मचारी मानक प्रति दयावान हेबाकु जाउछंदी। ओडिशार एही स्कीमटी लागू करा जाए तेबे राज्य 4,50,000 सहित सरकारी कर्मचारी माने उपकृत हेबे बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर +2 बोर्ड रिजल्ट रे मिसी पारे नवम रु एकादश श्रेणीर मार्क। एवं +2 रिजल्ट रे मिसी पारे नवम रु एकादश श्रेणी पर्यंत मार्क एने एक प्रस्ताव देइछि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। रिपोर्ट रे द्वादश बोर्ड परीक्षा फल नवम एवं
ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ +2 ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ପରିଷଦ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାର ନିବେଶଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭଟି ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯୋଜନାର ନିକଟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶନିବାର ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବେ ଆଗେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 50% ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚିନ୍ତା। ତେବେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର H5N1 ଭାରିଏଣ୍ଟର ହେବା ପରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଅଛି। ପିପିଲିର ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ପଠାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କମିଟି ଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ। ବୟସ 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲର ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $80କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଟେକ୍ସାସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ର ଦର $75ରୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଅଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏନେଇ ଗୁଜରାଟର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହବ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପନୀତି 2022ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବନି କୁକୁଡ଼ା। ତେବେ ଆଳୁ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟଣା ଅଟରା। ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଆମଦାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଆମଦାନୀ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଅଛି। ତେବେ ପିପିଲିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ଏହି ଭୟଟି ଏବେ ଦେଖାଦେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପରେ ଏବେ ଋଣ ଉଠାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ ULI।
तेबे यूपीआई पेमेंट सिस्टम भारत में खुचरा डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबारे सफल होइछि। फल डिजिटल पेमेंट मात्र कई सेकेंड्रे होउथिबा बेले यह समग्र विश्व द्वारा स्वीकृत प्राप्त अटे। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस माध्यम डिजिटल पेमेंट रे विप्लव पर बैंकिंग सेवा गुड़िकर डिजिटलाइजेशन यात्रा को आगक नहीं आरबीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड माध्यम प्रमुख परिवर्तन आने को प्रस्तुत होउछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे भयंकर बन्या 20 जनकर मृत्यु। तेज व्यापक हिंसा मध्य वर्तमान बांग्लादेश रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। लगाण वर्षा और नदीर जलस्तर वृद्धि हेतु बांग्लादेश अनेक अंचल बन्या जल घेर रही। बन्या संस्पर्श में आसी 20 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 50 लाख अधिक लोक प्रभावित होइछन्ति। परवर्ती खबर बिना डॉक्यूमेंट रे हेबो आधार कार्ड रो ठिकाना अपडेट। तेबे वर्तमान बिना डॉक्यूमेंट रे मध्य हेबो आधार कार्ड रे ठिकाना अपडेट ताहा जानी रखंतु। सर्वप्रथमे आपनकु यूआईडीआई रो ऑफिशियल पोर्टल को जिबाकू पड़िबो। यापर आपनकु लॉगिन ऑप्शन को जाई आधार नंबर एवं कैप्चा प्रवेश करबाकू पड़िबो। यापर तुमरो पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी पूरण करिबो। वर्तमान आधार अपडेट विभाग को जानतु एवं हेड ऑफ फैमिली आधारित आधार अपडेट उपरे क्लिक करि नियंतु। परवर्ती खबर विकसित भारत पाई श्रम शक्ति को लोड़ा अधिक 40 कोटी महिला। तेबे विकसित भारत गठन में महिला मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही। अर्थनीति में सेमानंकर बृहत योगदान रहिबा दरकार। एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय अर्थ व्यवस्था 14 ट्रिलियन डॉलर योगदान पाई देशर कार्यबल अतिरिक्त 40 कोटी महिला को जोड़ा पड़ो। एथिपाई 2046-2047 आर्थिक वर्ष सुधा महिला श्रम बल योगदान हार को 2 गुणा वृद्धि करने को पड़ो। वर्तमान 37% थिबा बेले याकू 70% को बढ़ाई हेबो बोली एक नुआ रिपोर्ट रे कुआजाई अछि। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। तेबे जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन लगी प्रार्थी तालिका प्रकाश करिछि बीजेपी। प्रथमे 44 जणिया प्रार्थी तालिका प्रकाश करी याकू प्रत्याहार करि नउथिला। पुणी 15 जणिया तालिका प्रकाश करिछि दल। जम्मू काश्मीर 3टी पर्यायर निर्वाचन हेबाकू जाउछि। 3टी पर्याय पर 44 जणिया प्रार्थी तालिका प्रकाश करा जाइछि। याकू प्रत्याहार करा जाई प्रथम पर्याय लगी 15 जणिया प्रार्थी तालिका प्रकाश करा जाई अछि। तेबे आशा करुछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी था वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा सरू वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हम लेटेस्ट अपडेट्रे सेते पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।